Nico, say hi. Hi. Lolo. What is your feeling before the defense? Kuya, I don't feel anything. You don't feel anything? Yes. Why? Kasi wala naman talaga. Just kidding. Wala kasi ko ikaw sa dito, friend. Promise. Launi mo, ya kayo naka-feel tapos karon gisawan ka. Shout out ko sa class dira. Hey, ma'am. Good Hi, ma'am. Shout out ko sa class dira. Hi. Igit Good ni luck sa mo. ako. Ako Good luck wayo sa ako. for research. Okay, okay. How different. Ray, unsay mo na feel, Ray? Kuy ba? Kuy ba? Ikaw, kuy ba? Ako. Photo bong... Dili, di mo tayo natin ibon. Ano? Ay, tabang. Ilay. Ay, ipan! Grabe. Ma'am Sheila ka. Ay, ma'am. Hello, Zara. So ngayon guys, tawagin namin ang aming Group 5, leader, what do you feel? I feel nervous. Pero, last pa man ka? Na, ma-pressure ko dyan ko ani. Pagungan sa 1 to 4. Oo. Na sila yung hipon ako naman. Okay na ay, manguli na may, ikaw na kayo mabilin. Na. Sa'yo mo feel, Dave? So I'm very happy because I am going to experience this. Speak English! I just want to say na I don't wanna do this anymore. I just wanna go. Lee, how do you feel, Lee? I'm feeling nervous. Oh my God, like very deep feeling that. Okay na rin. So, dyan rin na kayo na mo kan. Never back down, never what? Never back down, never what? Never give up! Easy na ni! Easy na ni! Easy na ni! Easy! Gisaon na dugta! Oh my God! Kaya ra, kaya ra. Dili na to ma-deserve na isa ka leader kay nag-practice sila. Ngani? Kaya yan. Nico, dali. Unsay imo itubag dito? Baka na maunuho na nako. Mag-English man? Na basta matang lista. Yes, appear! Yes! I will interrupt you for a moment. What do you feel, Mr. Leader Ryan? Ilang din na! Nervous. Why? Ay basta di ko katubag. You will do great! Dari, oy. Hindi na gwapo. Hi! Hi! Hindi ka mo gwapa? Good luck! Kaya natin to. Amo isa ka panelist. Hi, sir! Wapa na panelist lang mo. Jib! Kaya! Kaya, goods na. Amo ika-tuyo na panelist. O, di ba dyan? Si Ma'am Geneva. Kaya na. Never back down, never what? Never give up. Never back down, never what? Never give up! Easy na ni! Easy na na. Easy na ni! Easy na na. Hi, ma'am. Research. So before we start, let's have the singing of the Philippine National Anthem to be led by Rhea Manligues and to be followed by a prayer by Laika. Everybody.
ginawa sa amin ng kanilang loob at lakas na gagamitin po namin sa amin. Pagkalagin po sana ang kalina kung namin kailangan, mas basta niyo po nawa ang aming mga panalist ng papahayag po ng aming mga correction at mga feedback. Mas basta niyo po nawa ang mga nilalaman kung sa amin ito. Mas basta niyo po nawa ang aming mga pamakalay kung makasagot po ang bawat isa sa amin. Ito po yung magaling ng mga at nagpapasalamat sa Panginoon Jesus. Okay, for the introduction of our dear Diyan na, sila rin na mga pre. Nikki, good job, good job, good job. Wala erection. Kalmado. Aray! Kabukan ka. Congrats. Ay, tayo to ba? Ayo ba? Kuya, kalmado na ko sa suyo. Yes. Go group 3. Go group 3. Kami na! Apir. Yes. Yay! Congrats. Sige na, pag ano naman. Go Gerald! Go Rosel! Go Nobel! Go Bill! Go Aning! Go Dave! Come on, nasa gisahon! Yes. Gisahon. Sabar ya, mga gisir. Go guys, go. Mga wayong nila paadto pa sa research. Yes. Sa defense. Biligan niyo. Tanawa sa result paggawa. Diri mo, oy. Sit na sit. Adto na. Sila din na kaya ano mo lang ta. Ansaman. Ansa ito na feel guys. Okay na. Like, fine. Pressure pero makaya ra baka tubag sa lahi-lahi na. Good job. Congrats everyone. Congrats group 3. Season 2. Hey!